Cavite, boss. Boss. Boss, hindi yan takal vlogger, boss, ha? Opo, mabisa ito panlatan to, boss. Yun, oh. Ayun. Yun, salamat. Tol, titikim tayo ng mabisang Topo Square. Dito lang sa Estero Sigado. Dito kay Tropa, tol. Pakita mo si Tropa. Hey, boss. Yun, oh. Tikman na natin, mga bossing. Sarap pa yan. Mabisa yan, boss. Pabigaan dito din. Mabisa yan. Okay. Yan ang Penoy. Yan ang Penoy na. Okay din. Ito yung malamig. Ako din ako din. Kaya. Wala ka okay. Ay, sarap. Sarap. Ayun, oh. Ay, 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 ay! Sa perfect bite. Nay, magkano po? Madam, yan po talaga ang serving yan, madam, ha? Okay, salamat po. Pero, mabisa yan, sir. Madam, salamat.